এখন আমরা চা খেতে নেমেছি অল্প যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের সামনে। এই জায়গাটা ফুড জোন। তো এই যে আমাদের চা, এই যে বাবা যাচ্ছে এখন গাড়িতে উঠবে। আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেল, তো আমরা এখন আবার স্টার্ট করব। मेरठ में काम है तो अपना जैसे एक दिन बहुत से लोग एक दिन पहले आ जाते हैं और नहीं तो आदमी सुबह निकलता है, पहुंचता है मेरठ, ठीक है 6-7 घंटे में। अच्छा, उसके बाद फिर अपना करके वहाँ चला आता है।